So good morning everyone. I welcome you back to the second day APSC CCE Prelims Assam Specific Marathon session brought into you by CSAP IS Academy. So আমি যোৱাকালি 50টা topics discuss কৰিছো with some explanations, relevant explanations both in static terms as well as some additional informations. I hope তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই আছা আৰু এই ভিডিওটো চাই পেলাই definitely you have got some leverage out of this particular videos. So today we will go ahead in another 50 I would say topics which are important for you in your upcoming prelims and which are very much specific to Assam. So without a delay, let's start with today's topics. Okay, first ahi gol ইয়াত Nukaga Fukushiro visit. Nukaga Fukushiro. Ki hoy? It highlighted the growing strategic and economic partnership between India and Japan. So ami janu je India aru Japanor mazot eta specific relation ase, and Japan is very keen to develop India, specifically the northeastern India. Aru আজি আমি বহুত টপিকস পঢ়িম যেখিনিত আমি কথা পাতিম about Act East policy. এতিয়া এই Act East policy ৰ আন্ডাৰত 90s ত যেটো লুকেস আছিলে হেতু আজিৰ দিনত আমি Act East বুলি জানো। এই Act East ৰ আন্ডাৰত we are basically focused to develop the northeastern region which includes all the states of the northeast. তো ইয়াতে আসামো সোমাই আছে। তো Japan has got a keen interest of investments in the northeast. ঠিক আছে, আৰু জাপানৰ লগত এনেকুৱা নহয় যে northeastern India has got very new relations. We from the very ancient, or I would say we from the very older times, we have got a good relations with countries like Japan. এতিয়া কি discussion hol? Focuses on connectivity projects, infrastructure development, parliamentary cooperation and strengthening bilateral ties. এই parliamentary cooperation to দেখিছানে? We all know that this particular person who you can see over here, okay, that is Nukaga Fukushiro. He served as the Speaker of the House of the Representatives from 2023 to 2026. ঠিক আছে, কোন হয় দেখে? He was the ex-speaker of their particular legislature. ঠিক আছে, so Japan remains a key partner in India's development initiative, particularly in infrastructure, technology and connectivity projects in the northeastern region. So Japanor eta bahut keen interest ase, and Japan does well to develop this northeastern India, and thereby Japan is going ahead with a full-time investments in this particular region. Aru hetu karone this visits becomes important. You can see our honorable chief minister greeting and welcoming the person, the ex-speaker of the legislative assembly of that particular Japan. Okay, next ahi jao D voters. D voters মানে কি বুলি জানো আমি? Doubtful voters. ঠিক আছে, doubtful voters বুলি কলে আমি কাক বুজি পাও? See, when I am referring about to doubtful voters, they are a category of voters introduced in Assam to identify individuals whose citizenship status is under question. Such cases are referred to Foreigners Tribunals set up under Foreigners Tribunals Order 1964 for verification, and on July 17, 1997, the Election Commission of India issued a circular to the government of Assam directing it to remove non-citizens from the electoral list. এখিনি কম, এটা কোৱাচোন মোক Election Commission of India যদি মই আৰ্টিকেল টো খুধু, আৰ্টিকেল টো কি হয় মোক কোৱাচোন? Which particular article defines about the Election Commission of India in our Indian Constitution? Muk comment section at কোৱা সবে। এতিয়া
এই যে ডাউটফুল ভোটাৰ্ছ খিনি কথা মই কলো, this particular doubtful voters are the category of people যাৰ citizenship to question ত আছে। আৰু মনত ৰাখিবা যে এইটোক ইন্ট্ৰডিউস কৰা গৈছিলে 1987 ত ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ডাউটফুল ভোটাৰ্ছৰ কোনো কেটেগৰী মেনশন নাই under Citizenship Act of 1955 or under the Citizenship Rules of 2003. এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মেনশন নাই ডাউটফুল ভোটাৰ্ছৰ in this particular two rules and act. ঠিক আছে? Yes, very good. 324. Okay? Next. Boria. Next. কি আছে? Bid to revive the sugar industry in Assam. Assam has successfully commercialized the world's first boilerless sugarcane processing plant. বহুত important হয়। যদি মই sugar industry বুলি কওঁ, আমাৰ sugar mill ক'ত ক'ত আছিলে? In Assam, where are the sugar mills that we can find? এটা আছিলে আমাৰ দেৰগাঁও, দেন আছিলে কামপুৰ, আৰু এটা আছিলে কাছাৰত। These are the three areas where we could have find sugar mills in the state. এই particular তিনটা জেগাত আমাৰ কি আছিলে? Sugar mills আছিলে এটা টাইমত, but আজিৰ দিনত এই sugar mills বিলাক definitely they are not in a particular respective working condition. এতিয়া ইয়াতে এই particular news to কিহৰ কাৰণে আছে? Because the Assam government has particularly focused to revive these sugar industries which are particularly in a very dereliated state. সেইকাৰণে Assam test its first boilerless sugarcane plant, and thereby this particular plant was in Bamungao near Longa in Huzai district. And this is particularly an automated facility that has been set up by Ecotech Agro Mills in collaboration with Punjab-based Spray Engineering Devices Limited. ঠিক আছে? Reviving the sector can generate employment and support farmers while contributing to industrial growth. এতিয়া অসমত we are basically focused on the manufacturing sector. আমি অসমত আজিলৈকে এইটো এনেকুৱা এটা I would say আমি এনেকুৱা এটা কন্ডিশন ক্ৰিয়েট কৰা নাছিলো য'ত আমি বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টৰৰ ওপৰত আমি বেছি মন দিয়া নাছিলো। We were basically focused on the agricultural sector. But now slowly Assam is going rapidly in its interest towards the manufacturing sector, jitu etu eta particular example. Karan amar tat sugar mills ase, amar tat capacity ase. We have got many hectares of land which are particularly under the respective sugarcane production. Okay, particularly amar tat enuka bahut hectares we have nai boli kolo, we have got more than 29,000 hectares. More than 29,000 hectares of land. More than 29,000 hectares of land are basically cultivated with sugarcane. ঠিক আছে? More than 29,000. আৰু হেতু কাৰণে we have the potential to produce around 1.35 lakh tons of jaggery. আমাৰ potential আছে ইমান খিনি jaggery produce কৰা। jaggery মানে বুজি পাইছা কি হয়? jaggery মানে গুৰ, মিঠৈ আমি যেটো কওঁ গুৰ, which is a very important ingredient for the Assamese people. ঠিক আছে? So we have got a very good potential since আমাৰ ওচৰত ইমান hectares of land sugar cultivation আছে, তাৰ পৰা আমাৰ ওচৰত 1.35 lakh tons jaggery উলিয়াব আমাৰ ওচৰত capacity আছে। আৰু সেই কাৰণে we are focused on reviving the sugar industry in Assam. Okay? আৰু তাৰ কাৰণে এইটো এটা step লোৱা গৈছে। Next, SOP to implement 1950 Act. The Assam Cabinet approved this SAP to bypass the lengthy Foreigners Tribunal by empowering executive powers
officers to directly execute expulsions. The process transitions detection and deportation from a judicial process to an administrative one. So yate Ohome ki korile 54 under. Okay, if I have to say, what does Assam did? So swa yate Assam is basically following jitu amar 1950 actor mote. Okay, the act which was basically focused on 1950 yate direct expulsion or kotha koa ase aru jate ami eta 1950 kunkhon actor mo kotha koi asu. I am talking about the Immigrants Expulsion from Assam Act 1950. Immigrants Expulsion from Assam Act 1950 kotha mo koi asu. Okay, aru etia a particular act khonor mote we will directly go ahead with a fast track solution jate ami expulsions khini hunkale koribo paru, rapidly koribo paru, without basically some of the inputs coming in from the foreigners tribunal, karon jimane foreigners tribunal kane rokhim himane amar lengthy hoy goi thakibo. Okay, so anyone who basically has got they are basically suspected, tahat tenekwa dhonor manhok ami direct expulsions korim. Ami kisuman standard operating proceeding start korisu jate ami eta 10-day notice dim district commissioner dwara, and if that particular person is a suspect and if the citizenship cannot be verified, the person is sent to a holding center for deportation. Or jodi any illegal migrant is detected within 24 hours of entry, no notice is required and removal can be expedited. Hunkale koribo paru ami. To ei bostu tuke ami recently korisu. Tumaloke olop janibo lagibo about this particular act. Okay, a particular act khon okoman sai loba, that is more than sufficient with this. ঠিক আছে, তো ইয়াতে মই গুটেখিনি লিখি দিছো, তোমালোকে ভালকে যেতিয়া পিডিএফ খন লবা এবাৰ পঢ়ি পেলাই চাই লবা। নেক্সট আসাম বাজেট 25-26 যেহেতু এবাৰ ফুল টাইম বাজেট আহা নাই, এবাৰ ইন্টারিম বাজেট খনে আহিছিলে। সো আসাম বাজেট 25-26 এমফাসাইজ কিহত কৰিছে সোয়া, ইনক্লুসিভ গ্রোথ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, youth empowerment, industrial expansion and welfare oriented governance. Assam budget 2025-26. These are the key areas where the Assam government has focused upon. Theme of the budget ki hoy, new dawn for growth, empowerment and sustainability. Bahut important hoy. Please mark these as important. Ahibo question here. ঠিক আছে, the budget includes provisions for strengthening education, healthcare, agriculture, skill development and digital infrastructure. What are the key pillars and priority areas? First kotha koise women's empowerment, jot অৰুণোদয় 3.0 কথা কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান কাইল যোৱাকালিৰ আমাৰ লাষ্টৰ টপিকটো, মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম টু ৰিডিউস স্কুল ড্ৰপআউটস এণ্ড সাপোর্ট রুরাল উইমেন এজ মাইক্রো এন্টারপ্রেনার্স। বুঝিলো, তাৰপিছত investment and infrastructure, acceleration of the statewide connectivity including one district one road, বহুত important, ODOR, one district one road initiative, development of new industrial parks and further implementation of the Assam Accord Clause 6 etu ami joa kali pohisu, entrepreneurship skill development jar karone CM AAA nisna project start korise government e, agriculture allied sectors, enhance subsidies and mission driven support for farmers to achieve self sufficiently in food, dairy, pork and fisheries, standing with employees, measures such as unified pension schemes, options, cashless medical treatments and professional tax exemptions for lower income brackets, green and inclusive growth, implementation of climate budget tagging with heavy allocations for renewable energy, ecotourism, wildlife protection and gender centric budgeting. তো এই যিমানখিনি আমি টপিকস পঢ়িলো ইকোনমি খনত আমাৰ বাজেট খনত এবাৰ মেনশন আছিলে, and this is a very important criteria when you are talking about the respective budget. বাজেট খনত যেতিয়া তোমালোকে পঢ়া এইগিটা সেক্টৰস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আৰু ইয়াতে ওভাৰঅল সোৱা ভিজন ফৰ বিকশিত আসাম যেটো ডায়াগ্ৰাম আছে, ইয়াৰ পৰাও কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ, এটোৰ পৰাও কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ। Girls, education, women empowerment, standing with our employees, investment, agriculture, entrepreneurship, Assam Accord Clause 6. এইগিটা মেইন আইডিয়া আছিল, এই মেইন আইডিয়া গিটা পাহৰিবই নোৱাৰা, এটা কি প্ৰায়োৰিটিজ হয়।
যিকেইটাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মই এইকেইটাত লিখি দিছো ভাল মনত ৰাখিবা এইখিনি বস্তু ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে সেইবাৰৰ যিটো টোটাল আউটলে আছিলে সেইটো আছিলে 2.63 লাখ crore ওকে সেইবাৰৰ যিটো আউটলে আছিলে সেইটো আছিলে ৰুপিজ এই বাজেটখনৰ আউটলে কিমান আছিলে ৰুপিজ 2.63 লাখ crore এইখনৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু আৰু যিখন আমাৰ ইন্টাৰিম বাজেট আছিলে 26-27 62,294.78 ঠিক আছে 62,294.78 crore CR vote on account এখন কি হয় এখন ইন্টারিম বাজেট খনৰ কথা মই কৈ আছো 2026-27 মই ইন্টারিম বাজেট খনৰ কথা কৈ আছো 2026-2027 rupees 62,294.78 crore vote on account that was basically given to the Assam interim budget 2026-2027 okay আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে আমাৰ যিখন ৰাজ্য state it wants to become rupees 10 lakh crore economy 10 lakh crore economy by 2028 rupees 10 lakh crore economy by 2028 এটো এটা vision হয় আমাৰ 10 লাখ কোটি এটা আমি ইকোনমি বনিব খুজো 2028 লকে this is particularly a vision of the Assam government ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় 10 lakh crore the Assam government wants to become its economy make its economy by 2028 ঠিক আছে next Northeast India's first onco-robotic surgery facility Assam marked a major advancement in healthcare with the launch of Northeast India's first onco-robotic surgery facility তো এটো কোট কৰা গৈছে State Cancer Institute Guwahati Medical College and Hospital in Guwahati with a amount of rupees 14.99 crore under the central government NPCDCS scheme okay this make in India system brings advanced cancer care to the particular region আৰু expansion plans আৰু কোট আছে ডিব্ৰুগড় AMC ত কৰা কথা আছে আৰু শিলচৰৰ SMCH ত কৰা কথা আছিলে to serve Upper Assam and Barak Valley ইয়াৰ ওপৰত এটা private এখন private hospital basically the hospital is named as the Swagat hospital okay Swagat hospital যিখন আছে তাতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেসিলিটি আমি দেখা গৈছে okay but যদি আমি কবলে যাও যে government first onco robotic surgery facility code কৰিছে it is basically the GMCH that is the Guwahati Medical College Hospital তাৰপিছত আহি যায় কি গুণোৎসৱ 2025 শিৱসাগৰ tops again okay গুণোৎসৱ এতিয়া গুণোৎসৱ কি হয় এটো এটা আসামৰ ফ্ল্যাগশিপ স্কুল ইভালুয়েশন প্ৰগ্ৰাম হয় কি কৰে তাতে লাৰ্নিং আউটকামস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ওভাৰঅল কোৱালিটি অফ এডুকেশন টু সোৱা যায় যত আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছো 2025 চনত কোনে টপ কৰিছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্টে টপ কৰিছে ওকে তো ইয়াতে ইনভলভস সেলফ ইভালুয়েশন এক্সটাৰ্নাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন So external evaluators typically include political leaders, senior administrative officers, grade 1 and grade 2 state officials, professors and lecturers from universities and colleges. ঠিক আছে তো এইকিজন মানুহে কি কৰিবলে যায় তেখেতসকলক like evaluation কৰিবলে যায় assessment কৰিবলে যায় so that how this particular schools are basically running. Okay, this is a very important thing. Okay, খুদি দিয়ে যিহেতু অসমৰ বস্তু হয় তো খুদি দিয়ে এটো মনত ৰাখিবা তো শিৱসাগৰ টপ কৰিছে গোলাঘাট 2 নম্বৰত আছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় 3 নম্বৰত আছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা হে বস্তুটো গোলাঘাট 2 নম্বৰ 3 নম্বৰত ডিব্ৰুগড় আৰু 1 নম্বৰ কোনে টপ কৰিছে that is শিৱসাগৰ হ'ব 6 indigenous languages as medium of instruction কোনকিটা ল্যাঙ্গুয়েজেস হয় বড়ো মিসিং ৰাভা তিৱা দেউৰী and কাৰ্বি very important very important mark কৰি থোৱা আহিবই এই কোশ্চেন very important so 6 indigenous languages as a medium of education
in the foundational years of education. Ekdom foundation schools ot ami a particular bhasha gita di pelai we will directly go ahead in promoting the mother tongue education and preserve their linguistic heritage of these communities. So kun gita language? Boro, Missing, Rabha, Tiwari, Tiwa, Deuri, Karbi. Sorry for the pronunciation. অলপ মিসপেল হৈ গৈছে. Boro, Missing, Rabha, Tiwa, Deuri and Karbi. A Sota medium of instruction. 6 indigenous language. These are the indigenous. Amar Khilonjia manu ei সকল. ঠিক আছে? আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সেই ল্যাঙ্গুৱেজ খিনিক আমি মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন বুলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে ৰিসেন্টলি কোৱা গ'ল. নেক্সট আহিলে IIM গুৱাহাটী, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট. ক'ৰ পৰা চলি আছে? ট্ৰানজিট কেম্পাছ, টেম্পৰাৰী কেম্পাছ এটা আছে বংগৰা. ঠিক আছে? As India's 22nd premier management institute and the second in the northeast, the 555 crore project is mentored by IIM Ahmedabad and will eventually move to a permanent campus in Polahbari. ঠিক আছে? এতিয়া টেম্পৰাৰী কেম্পাছৰ পৰা চলি আছে, পাৰ্মানেন্ট কেম্পাছটো ক'ত আছে? পলাহবাৰীত হ'ব. The IIM Guwahati MBA minimum TET cutoff is 85 percentile. 85 percentile যদি পোৱা যায় তেতিয়া হলে আমি দেখো যে you can get a seat in IIM Guwahati. ক'ত পাব লাগে? CAT. Okay, common admission test যিটো হয় তাতে পাব লাগে. Okay, বুজিলো? Next, inland waterway terminal at Jogihopa. So inland waterway terminal ta Jogihopat khulise, located on the Brahmaputra river, key multimodal logistic hub developed under India's inland waterway transport initiative, strategically linked with road, rail and river transport networks, facilitating cargo movement between northeastern India, Bangladesh, Bhutan and neighboring regions. Okay, so a particular jitu Jogihopa IWT terminal, inland waterways terminal. Okay, a bostutu khula goise Jogihopa we can see basically in the district of Bongaigaon. Okay, বহুত important হয়. আৰু ইয়াতে টাৰ্মিনেলটোৱে কিমান প্ৰজেক্ট কৰিছে হ্যান্ডল কৰাৰ কথা? 1.1 million tons of cargo annually. 1.1 million tons of cargo annually. Very, very important. Okay, 1.1 million tons of cargo annually. Okay, so এই যে যেটো আমি যোগীহোপাত খুলিলো IWT টাৰ্মিনেল, এটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কোনটো ভিজনৰ আন্ডাৰত পৰে? এটো পৰে বিকশিত ভাৰত. ওকে, বিকশিত ভাৰত যেটো ইনিশিয়েটিভ হয় হেটোৰ ওপৰত পৰে. আৰু আমি জানো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মিনেলটো যদি মই ভুটানৰ গেলেপুৰ কথা কওঁ, ভুটানৰ গেলেপুৰ পৰা নাই বুলি কলো হাৰ্ডলি 91 কিলোমিটাৰছ মান হয়. 91 kilometers from Gelepu, Bhutan. So একেবাৰে ওচৰত হয়. 91 kilometers গেলেপুৰ পৰা হয়. আৰু যদি মই কওঁ 108 kilometers বাংলাদেশৰ পৰা হয়. বাংলাদেশৰ পৰা 108 কিলোমিটাৰ খালি. এটো বাংলাদেশৰ পৰা. গেলেপুৰ পৰা 91 kilometers, বাংলাদেশৰ পৰা 108 kilometers. That means it's very near. আৰু যদি গুৱাহাটীৰ পৰাও কওঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা hardly it is around 147 kilometers. গুৱাহাটীৰ পৰা 147 kilometers. So that means what? গোটেইখিনি প্ৰায় ওচৰতে, এনেকুৱা নহয় যে বহুত দূৰ দূৰ. ঠিক আছে? তো মনত ৰাখিবা. আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰজেক্টৰ ওপেনিং কৰোতে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ শিপছ, পোৰ্টছ, ৱাটাৰৱেজ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিলে. তাৰ লগত যেটো আমাৰ ভুটানৰ তেখেতসকলৰ যিজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টৰ যিজন মিনিষ্টাৰ হয়, ওকে, লিয়নপো নামগ্যাল দৰ্জী, হিজ এক্সেলেন্সি নিয়লপো নামগ্যাল দৰ্জী, তেখেতো প্ৰেজেন্ট আছিলে. ঠিক আছে? তো এইটো বস্তু এইটো কাৰণে আমি জানিব লাগে যে দিস পাৰ্টিকুলাৰ terminal is a very essential terminal for the waterways. Next, Startup Maharati's Challenge. Startup Maharati's Challenge initiative aimed at identifying, mentoring and supporting innovative startups across India, provides entrepreneurs with opportunities for funding, incubation, market access and business development support. The program encourages innovation sectors such as technology, agriculture, healthcare and sustainability. The Startup Maharati Challenge is critically important for Assam because it provides much needed national stage for regional entrepreneurs to secure major funding, mentorship and validation.
Okay, so jitu startup Maharati challenge hoy, jitu startup Maharati challenge hoy, this is a very important challenge. Okay, which basically focus on supporting some of the innovative startups across India. আৰু অসমৰ যিখিনি startups এই জায়গাটোত পোৱা যাও, এই জায়গাটোত মানে মানুহৰ যিখিনি আইডিয়াস থাকে তেখেতসকল এটা প্ল্যাটফর্ম পাব। আৰু হেতু কাৰণে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ইনিশিয়েটিভ হয় হেতু আমি লঞ্চ কৰিছো, which will make India rise towards Vikshit Bharat. Okay, ঠিক আছে, তো এইখিনিলৈকে সবে বুজি পাই আছে? কিবা ডাউট আছে? এইখিনিলৈকে সব ক্লিয়াৰ হৈ আছে? ওকে, আৰু কোনবা যদি ইয়াতে মই আকো কম যে anyone who wants to share this to someone who is basically appearing for any exams relevant to Assam, even it be ADRE or any other governmental exams, please share this particular video with them. Please share this particular video with them. আৰু মই বিচাৰো সবে এই particular time take an opportunity to comment a thumbs up and also please do like this video. এবাৰ লাইক কৰি দিয়া ভিডিওটো গোটেই বিলাকে। Okay, next ahi jao NRL polypropylene plant, massive rupees 7231 crore petrochemical facility being built by Numoligarh Refinery Limited, Golaghat. Key component of NRL's massive expansion project aimed at boosting domestic polymer production and driving industrial growth in northeastern India. Okay, so polymer dipla ami ki pora, ultimately we get high grade plastic. Okay, so etu karno ami ki kori asu, polypropylene plant kot hoise Numoligarh Refinery Limited, aru yat jiman amount to ase hetu monot rakhiba aru jaga to monot rakhiba, both important. Fifth Boro Accord Day. The fifth Boro Accord Day marks the anniversary of the signing of the historic Boro Peace Accord on 27 January 2020 between the Government of India, the Government of Assam and various Bodo organizations. Kaliu koisilo katha tu. So accord sought to bring lasting peace in the Bodoland territorial region, and the observance highlights progress made in implementing the agreement and promoting inclusive development in the region. ঠিক আছে? New Immigration Order 2025, Immigration and Foreigners Bill 2025. India's Immigration and Foreigners Act 2025 consolidated 4 outdated colonial LRORA, a single centralized legal framework. Its primary importance lies in strengthening national security, okay, digitizing foreign national tracking and imposing significant stricter penalties up to 10 years of imprisonment for immigration violations and false documents. ঠিক আছে, তো এটু কি আসলে New Immigration Order 2025, okay, ultimately referred to as the Immigration and Foreigners Bill 2025. Assam Meghalaya High Speed Corridor, very important, very important, I would tell about. The Assam Meghalaya High Speed Corridor, officially the Shillong Silchar Greenfield Corridor. Massive kiman crore project hoy, 22,864 crore. Infrastructure project. Kiman kilometer hoy, 166.8. Kiman lane hoy, 4 lane. Okay, aru kot connect koribo Mauling Khung near Shillong in Meghalaya to Panchgram near Silchar in Assam. It bypasses heavily congested existing routes, significantly reducing the Guwahati-Silchar travel time. Okay, so etia a particular Shillong-Silchar Greenfield jitu corridor hoy, a particular corridor to monot rakhiba je ami je kolu 166.8 or 144.8 Meghalaya poribo, 144.8 kilometer poribo Meghalaya. আৰু যেটো বাকি 22 কিলোমিটাৰ থাকিব হেতু পৰিব অসমত। ডিভিজন 2 জানি থবা, 144.8 কিলোমিটাৰ পৰিব মেঘালয়ত আৰু 22 কিলোমিটাৰ পৰিব অসমত।
ঠিক আছে আৰু যেটো ট্ৰেভেল টাইমৰ কথা কৈছে আজিৰ দিনত গুৱাহাটী শিলচৰ যদি মই যাও হেফালি তেতিয়াহলে the travel time is around 8 to 9 hours 8 to 9 hours a particular ৰাস্তাটোৱে বা হাইৱেটোৱে আমাৰ জাৰ্নিটো কিমান শৰ্ট কৰি দিব 4 to 5 hours হলে কৰি দিব that is আধা কৰি দিব that means it would be a very high speed corridor okay it would be a very high speed corridor ঠিক আছে আৰু কোনটো হাইৱে মেইনলি আমি ইয়াতে চুই আছো NH6 ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন্যাশনাল হাইৱে 6 টো চুই আছো আমি NH6 আৰু কোনগিটা পাৰ্টিকুলাৰ হাইৱে এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰীনফিল্ড কৰিডৰটোৱে কানেক্ট কৰিব it will connect NH27 NH37 and NH106 27 37 আৰু 106 এই পাৰ্টিকুলাৰ তিনটা হাইৱে কানেক্ট কৰিব হেতু কাৰণে it becomes very important NH গিটাও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ন্যাশনাল হাইৱেটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি কোন হয় NHIDCL National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL it is a subsidiary of NHAI National Highway Authority of India ঠিক আছে টার্গেট আমি কমপ্লিশন কেতিয়ালৈকে কৰিম বুলি ভাবিছো এটো 2030 লকে কৰিম এটো 2030 লকে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন বা ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশনস টো এটা কেনেকৈ হ'ব ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন টো হ'ব 40:60 যেহেতু আমি এটো annuity মডেলত কৰি আছো that is the PPP model তো এটা 40:60 মানে 40% গভর্নমেন্টে দিব 60% প্রাইভেট ফান্ডিং আহিব 40% গভর্নমেন্টে দিব 60% কি আহিব প্রাইভেট ফান্ডিং আহিব ঠিক আছে যেটোক আমি কি বুলি কৈ আছো HAM হাইব্রিড annuity মডেল যেটোক আমি PPP বুলি জানো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক ঠিক আছে কোনটো পার্টিকুলার ভিজনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ভিজনটো ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰে গতি শক্তি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্স গতি শক্তি মিছন আৰু তাৰ লগত এক্ট ইজ পলিচি এই দুইটা ভিজন লৈ পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটো বনোৱা গৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতি শক্তি প্লান আৰু এক্ট ইজ পলিচি এই দুইটা পাৰ্টিকুলাৰ ভিজন লৈ পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটো এলাইন কৰে ঠিক আছে তো মই যিমানখিনি ডিটেইলছ দিব পাৰো ইমানখিনি দিছো তোমালোকে বাস ভালকে এবাৰ ৰিভিজন কৰি লবা এবাৰ ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছতো I would request everyone to again go through this particular video so that it বাৰম্বাৰ যেতিয়া তোমালোকে চাই থাকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কোবাত নহয় কোবাত সাবকনসিয়াস মাইন্ডত এই বস্তুবিলাক সোমাই যাব আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চনছ আহে তেতিয়া হলে you can directly attempt those particular questions okay Okay, next কি আহিলো India's first water tech park ক'ত হৈছে Sonapur Bagibari Sonapur just near to Guwahati inaugurated by Assam Chief Minister to serve as vital innovation and training hub for sustainable fish farming very important developed by Kolong Kopili NGO in collaboration with NABARD ICAR Indian Council of Agricultural Research the Assam Fisheries Department and the Selco Foundation बहुत important a particular points kini which are the parties which are involved in this particular tech park okay aru jagah to Bagibari aru yat main come to ki vital innovation and training hub for sustainable fish farming ঠিক আছে বহুত important first aqua tech park ঠিক আছে next
Assam Plantation Drive at Uriamghat. Assam's Plantation Drive at Uriamghat is a massive ecological restoration initiative launched by the Assam government in the Rengma Reserve Forest in Golaghat district. The drive was designed to restore and rejuvenate the local forest cover. Key features of the initiative includes land reclamation, large-scale afforestation, joint initiative or long-term goals. Okay, etia is a particular plantation drive to solile Uriamghatot. Okay, ইয়াত মনত ৰাখিবা ৰেংমা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ বুলি যে মই কলো ইয়াৰ লগতে এটা বিল জড়িত হৈ আছে এই বিলটো হৈ গল সোনাৰী বিল it's basically a type of wetland sonari bill bahut important hoy ei rengma reserve ote ase Uriamghatot. So initial phase began with planting around 15,000 saplings including kiki guava and some of the indigenous trees aru kiman area a particular ami plantation drive to cholaisilu 60 hectares ঠিক আছে 60 hectares ot ami cholaisilu. Okay, আৰু ইয়াতে participation from কাৰ আছিলে local villages আছিলে আৰু governmentor ফালৰ পৰা ministers ইয়াত গৈছিলে for this plantation drive. Massive land allotment to cement farm 3,000 bighas tribal land given to cement company in Assam. Okay, so ইয়াতে কোনটো আছিলে Mahabal Cements Private Limited মনত ৰাখিবা এটো. Okay, আৰু কিমান বিঘা 3,000 বিঘা. Okay, আৰু লোকেশন কি আছে উমৰাংছো ডিমা হাছাও ইকোলজিক্যালি সেনসিটিভ বায়োডাইভার্সিটি রিচ হটস্পট known for hot springs migratory birds and wildlife. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা. Assam Aerospace and Defense Manufacturing Policy 2025 main target to কি attracting investments in aerospace defense production maintenance repair and overhaul. Okay, আমি এটা মই তোমালোকক অকল লাহেকে কৈ আছো আমি এটা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ এটা বনাবলৈ গৈ আছো মই কৈ আছো আমাৰ এটা টপিকটো আছে আমি এটা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ বনাবলৈ গৈ আছো আৰু সেই কৰিডৰটোৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিচিজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আলটিমেটলি টু এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টস ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰ ঠিক আছে so this policy offers incentives such as capital subsidies land support tax benefits and skill development initiatives to position Assam as a manufacturing hub in northeastern India aru aligns with India's goal of promoting indigenous defense production mane manot chane Atmanirbhar Bharat campaign. So ultimately ami jibilak defense production korim jenuga dhoroner production e korim he production bilak ami ki korim we are basically focused on Atmanirbhar Bharat things ami nije bonam self production korim. Okay, next, German investment in inland waterways. So Germany has shown interest in supporting the development of inland water transport infrastructure in Assam and Northeast. Such investment focus on modernizing waterways, improving cargo movement, enhancing river navigation facilities and promoting sustainable transport. The initiative aligns with efforts to utilize Brahmaputra as a major economical and logistics corridor. So we are basically focused on making national waterway two very famous in our country. Hodia to Dhuburi. তাৰ লগত আমি কালিও পঢ়িছিলো ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে 57 আৰু তাৰ লগত মই গুটেবিলাক ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজৰ কথা কৈছিলো আমাৰ তাত 15খন ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ আছে তাৰ লগত আজি আমি আইডব্লিউটি যোগীহুপা টার্মিনালটো কথা পঢ়িলো তো এই গুটেবিলাকৰ কাৰণে we are now focused on making our investments better in inland waterways. Okay, এতিয়া এই পার্টিকুলার যেটো আমাৰ লাইক জার্মানিৰ ইনভেষ্টমেন্টস আহিছে okay we are basically focused on making the region planned structured way আমি যাতে গুটেখিনি জিমানখিনি আমাৰ ট্ৰান্সপোর্টেশন সেক্টৰত বা আমাৰ লজিস্টিক সেক্টৰত আমাৰ কাম কৰিব লগা আছে আমি এখিনি গুটেখিনি কৰিব বিচাৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে জার্মানিৰ এটা গ্লোবাল লজিস্টিক গ্ৰুপ আছে যেটোক আমি কৈ আছো ৰিসাৰ্চ গ্ৰুপ বুলি RHESUS ৰিসাৰ্চ গ্ৰুপ এটো এটা জার্মানৰ লজিস্টিক গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে সো তেখেতসকলে ইয়াৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলৈ বহুত ইন্টাৰেস্টেড হয় ৰিসাৰ্চ গ্ৰুপ ঠিক আছে আৰু under this particular MOU which was signed with the IWAI okay for NW2 the first phase introduces some 20 flat bottom German barges and also pushers which are capable of hauling around 12
100 tons per trip. তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আনিব বিচাৰিছো যাতে আমি বহুত বেছি এমাউন্ট অফ লোড ইয়াত ক্যাৰি কৰিব পাৰো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি যিবিলাক আমাৰ বোটছ বা কাৰ্গো থাকে সেইবিলাক আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ waterway that is mainly focusing on the NW2 which ultimately connects the Hodia to Dhuburi with the Indo-Bangladesh protocol route. কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন উলাই পেলাই বাংলাদেশত সোমাই আমি এফালে আমি কানেক্ট কৰো এটো NW1 হয় আৰু এটো NW2 হয় ঠিক আছে সো আলটিমেটলি মাজত এখিনি আহি যায় বাংলাদেশ তো এই দুইটাৰ কানেকশন আমাৰ বাংলাদেশত আছে তো এইখিনি আমাৰ কি হৈ যায় ইন্দো বাংলাদেশ প্ৰটোকল রুট ঠিক আছে নেক্সট TFR টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট অফ আসাম ডিক্লাইন বহুত এটা ডিসমেল ষ্টেটত গুছি গৈছে টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট which measures the average number of children a woman will have in her lifetime আজিৰ দিনত কারেন্টলি কিমান হৈ আছে 1.6 এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নাম্বাৰ হয় চাই লবা মই মাৰ্ক কৰি দিছো আহিব পাৰে আৰু ডাইৰেক্টলি খুদিব পাৰে what is the particular total fertility rate of Assam okay তো আজিৰ দিনত এটো কিমান হৈ আছে 1.6 মানে today women are not producing child to that extent that it was producing some years ago okay so that's why the figure has steadily declined over recent years down from 1.9 in National Family Health Survey 5 and sits well below the national replacement level of 2.1 required for a population to remain stable without migration. So আজিৰ দিনত আমাৰ population to কি হৈছে drastically decline হৈছে আৰু we should know that যিটো আমাৰ Assam's specific TFR that is around 1.6 which is totally below replacement. Okay, national average কিমান হৈ আছে 2.1 that should be known. ঠিক আছে এতিয়া অসমৰ যদি মই আৰবান টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট কওঁ অসমৰ যদি মই আৰবান এৰিয়াজত অসমৰ টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 1.2 আৰু অসমৰ ৰুৰেল টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট হল 1.7 ওকে অসমৰ 1.6 যদি মই ওভাৰঅল কওঁ বা যদি মই আৰবান এৰিয়াজৰ টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট কওঁ ইট ইজ 1.2 আৰু যদি মই ৰুৰেল এৰিয়াৰ কওঁ ইট ইজ 1.7 মানে ৰুৰেল এৰিয়াজত ষ্টিল অলপ সলপ ঠিকে আছে বাট আৰবানত টোটাল কন্ডিশনটো বেয়া হৈ গৈছে okay that means at least urban areas আমি দেখিছো যে every woman is only producing one child okay but অলপ আমি যদি গাঁৱৰ ফালে যাওঁ তেতিয়াহলে at least আমি দেখিছো যে দুইৰ উচৰাউচৰি চলি আছে দুইতকে কমে কিন্তু at least এটাই হয় বা দুই এটাটো হয় কিন্তু আমাৰ আৰবানত কি হৈ আছে যে এটাও হোৱা নাই তো এটো কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেস আহি আছে যাৰ কাৰণে আলটিমেটলি আমাৰ যেটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড ঠিক আছে হেতু কি হৈ আছে এল্ডাৰ হৈ গৈ আছে ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশনৰ ফালে গৈ আছে ওয়ার্কিং পপুলেশনৰ ফালে আমি যোৱা নাই তো এটা বহুত ডাঙৰ ডিসমেল কন্ডিশন হৈ আছে ওকে it is because less marriages are happening live in relationships are basically like blooming okay তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিচুৱেশনছৰ কাৰণে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো give me a 5 minutes break okay
ওকে নেক্সট আমাৰ কি আহি যায় ওকে নেক্সট আমাৰ কি আহি যায় Assam participates in nationwide civil defense drill okay কিয় কাৰণে কন্ডাক্ট কৰা গৈছিলে enhancing disaster preparedness and emergency response capabilities mainly for disaster response আৰু emergency conditions বিলাকৰ কাৰণে এতিয়া এই particular drill টো বা এই particular যেটো nationwide drill হৈছিলে হেতু কোনে অৰ্গানাইজ কৰিছিলে it was organized by the Ministry of Home Affairs MHA okay আৰু এই particular operation টোক নাম দিছিলে Operation Abhyas কোনে পাতিছিলে Ministry of Home Affairs MOHA Ministry of Home Affairs ঠিক আছে Ministry of Home Affairs এ পাতিছিলে ইয়াতে কোট আমাৰ গুৱাহাটীৰ অপাৰেশনছ খিনি হৈছিলে 10th APBN কাহিলিপাৰা okay 10th APBN কাহিলিপাৰা গুৱাহাটীৰ অপাৰেশনছ খিনি ইয়াত হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াতে কোন পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে the agencies like Assam Police Civil Defense and Home Guards Railway Workers Hospital and Staff আৰু ASDMA that is the Assam State Disaster Management Authority তো কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে মই কি কলো ইয়াতে অসম পুলিচে কৰিছিলে সিভিল ডিফেন্সৰ মানুহে কৰিছিলে হোম গাৰ্ডৰ মানুহে কৰিছিলে ৰেলৱে ওয়াৰ্কাৰ্সে কৰিছিলে হস্পিটেল আৰু ষ্টাফৰ মানুহে কৰিছিলে আৰু ASDMA that is the Assam Disaster Management Authority মানুহে ইয়াত কৰিছিলে ঠিক আছে Green Future of Guwahati refers to a structured urban sustainability roadmap aimed at expanding green cover curbing rising air pollution and tackling severe ecological degradation with Assam's largest metropolis. Okay, so etu ultimately ami green cover to increase koribole we are basically focused. Okay, green cover to increase koribole ami basically focus korisu jate ami green cover to yate ami we can basically like I would say we can basically increase by developing some infrastructures associated with this. Okay. তাৰপিছত আহিলে নিম কৰিডৰ ঠিক আছে নিম কৰিডৰ often called the prime minister neem corridor specially developed 2.6 kilometer stretch of road in Numoligarh Golaghat district Assam it was created by planting hundreds of neem saplings along both the sides of the roadway to welcome Prime Minister Narendra Modi during his visit in September 2025 the corridor's significant extent beyond being a welcoming route it holds ecological environment and developmental importance তো এটা গ্ৰীন কৰিডৰ আমাৰ এস্টাবলিশ কৰা গৈছিলে যেতিয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিলে গোলাঘাটলে ওকে এন্ড হি বেসিক্যালি যেটো আমাৰ ৰুট আছিলে হেতু আছিলে লেটেকু জানৰ পৰা এনআৰএললে এটো ৰুট আছিলে ঠিক আছে আৰু এই ৰুটটোত both the sides নিম প্লান্টেশনস কৰা গৈছিলে ওকে আৰু এই নিম প্লান্টেশনস টু কৰা কারণে আলটিমেটলি কি হৈছিলে যে এটা নিম কৰিডৰ ইয়াত বেসিক্যালি সেটআপ কৰা হৈছে আৰু প্রাইম মিনিস্টার নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয় আহিছিলে এনআৰএললে because he wants to inaugurate a major bamboo based ethanol plant at Numoligarh refinery আৰু এই পার্টিকুলার যেটো নিম সেপলিংস নাই বুলি কলো সহৰ পৰা হাথৰ ওকে সহৰ পৰা হাথ সেপলিংস ৰাস্তাৰ both সাইডে ৰোৱা গৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে এই পার্টিকুলার এৰিয়াটো এটা গ্ৰীন ট্ৰিবিউট হিচাপে দিয়া গৈছিলে তেখেতক ওকে আৰু এই পার্টিকুলার যেটো প্ৰজেক্ট হয় এটো স্পেয়াৰহেড কোনে কৰিছিলে খুমতাইৰ এমএলএ আছিলে মৃণাল শইকীয়া তেখেতে কৰিছিলে ওকে আৰু তেখেতে ৰেসপন্সিবিলিটিও লৈছে ফৰ নাৰ্চাৰিং দা প্লান্ট আনটিল দে ম্যাচিউৰ ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নিম কৰিডৰ decline in child marriages ঠিক আছে Assam has recorded a historic drop of roughly 84% in child marriages among girls and 91% among boys over the last few years. This milestone represents the steepest decline in the country, surpassing the national average of 69%. The absolute main reason behind the swift decline was the state government's aggressive legal crackdown and mass arrest strategy launched in early 2023.
While welfare schemes and awareness campaigns created long-term support, it was the immediate threat of jail time that broke that systemic circle. Okay, so আজিৰ দিনত child marriages বহুত কমি গল যেটো এটা টাইমত বহুত বেছি আছিল ঠিক আছে চোৱা Assam set record decline in child marriages 84% girls ot 91% boys ot okay other surveyed states Maharashtra Bihar Rajasthan Karnataka jot iman khini percentage komi goise ঠিক আছে তো Rajasthan suggestionত কমাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় Rajasthan বা Bihar সাইডেও বহুত খিনি child marriages হয় ঠিক আছে মন ৰাখিবা North East Military School in Bizni okay Bizni ক'ত আছে Bizni আছে চিৰাঙত চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে বিজনি ঠিক আছে তো এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলখন লৈ পেলাই আমি জানা হলো যে অসমত এতিয়া দুখন মিলিটাৰী স্কুল আছে এখন সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা এখন গোৱালপাৰাত আছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা আৰু সেকেন্ডখন এখন নৰ্থ ইষ্ট মিলিটাৰী স্কুল ইন বিজনি আৰু এই চিৰাঙত হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাও যে বিটিআৰত বা বিটিসিত আজিৰ দিনত বিটিসিত basically এখন মিলিটাৰী স্কুল হৈ গল ঠিক আছে আৰু এই সৈনিক স্কুল কেখন ডাইৰেক্টলি এমওডিএ কৰে that is the Ministry of Defense এ কৰে under সৈনিক স্কুল সোসাইটি SSS সৈনিক স্কুল সোসাইটি মনিটৰ কৰে Ministry of Defense under Bhutan King visit Jogihopa মই কৈছো IWT টাৰ্মিনেল টু যত অকল তেমে নহয় দৰ্জি সাহাবো আইছিলে okay the visit of the king Jigme Khesar Namgyal Wangchuk of Bhutan to Jogihopa highlighted growing economic and connectivity cooperation between India and Bhutan মই কৈছিলো নহয় গেলেপুৰ পৰা hardly 91 kilometers the visit focused on infrastructure projects such as the Jogihopa multimodal logistic park and trade facilitation measures that can enhance regional connectivity under India's Act East policy The relationship between Assam and Bhutan is defined by a deep cross-border partnership focused on enhancing economic trade, regional tourism, and mutual security. Okay, আৰু কিমান আমি অসমৰ আৰু ভুটানৰ কিমান border share কৰো 265 kilometer border. Very important. ঠিক আছে? Next, co-districts in Assam. Co-districts in Assam. Assam introduced co-districts to decentralize administrative and bring government service directly closer to citizens. যিহেতু দুদিনত লাহেকে in the recent times 10খন co-district আৰু এড কৰা গৈছে ওকে সো আজিৰ দিনত co-district কেখন আছে 49 মনত ৰাখিবা কেটোৱে খুলিব ডাইৰেক্টলি 49 co-districts আছে অসমত ওকে 49 co-districts আছে অসমত State Energy Efficiency Index. Assam ranked as top performing state in Group 3 of the State Energy Efficiency Index, earning classification as an achiever. So, Assam kuntu state ase achiever. Okay, monot rakhiba, bahut important hoy. Logalok khudi dibo ei bostutu. Je in which particular classification Assam is basically ranked under the State Energy Efficiency Index 2024. Okay, to Assam kora hai, Assam ahe achievers. Okay keta indicators sai a particular index to 67 indicators in 7 sectors 67 ta indicators sai in 7 sectors mono rakhiba bahut অসম গ্ৰুপ 3 ত পৰে এচিভাৰ্ছত ঠিক আছে গ্ৰুপ 1 ত কোন আছে states like Maharashtra গ্ৰুপ 2 ত আছে Andhra Pradesh আৰু গ্ৰুপ 4 ত states like Tripura ঠিক আছে সো অসময়ে
কেটেগৰিজত চাৰিটা কেটেগৰিজত আহে ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ্ছ এচিভাৰ্ছ কণ্টেণ্ডাৰ্ছ এস্পিৰেণ্টছ চাৰিটা কেটেগৰি আছে ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ এচিভাৰ্ছ achievers contenders aspirants অসম কত পৰে achieversত পৰে চাৰিটা কেটেগৰি আছে minerals of northeast coal limestone petroleum natural gas granite quartz and clay Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland have substantial deposits that contribute to industrial development. ঠিক আছে তো ইয়াতে মিনারেলস খিনি কথা কোৱা আছে arms license to indigenous people so original inhabitants খিনিক আৰু indigenous citizens খিনি যিখিনি অলপ crucially challenging জায়গাত আছে challenging position আছে তেখেতসকলক arms license issue কৰিব Assam governmentor দ্বাৰা River cruise tourism in Assam. River cruise tourism is the news because of massive infrastructure investments, the success of international voyages on the Brahmaputra, NW2, and the government plan to build 51 new river cruise circuits by 2027 under the Cruise Bharat mission. Very, very important. Cruise Bharat mission. ঠিক আছে? আৰু এই Cruise Bharat missionৰ আন্দাৰত Brahmaputra ঘূৰাব offering a unique blend of wildlife safaris, indigenous culture, and historic exploration. ঠিক আছে? New Center of Excellence. Kot khulise? Prominent facility with rupees 243 crore joint project at Assam Engineering College, Guwahati. In partnership with CAR, Dassault Systems, India. Bahut important hoy. World's first bamboo-based bioethanol plant. Jitu Prime Minister Narendra Modi inauguration koribo aisile September 2025 Numoligorat. Thik ase? Kolakshetra Society donates Hasipat. So Srimanta Sankardev Kolakshetra Society formally donated 5 ancient Hasipat to the Rashtrapati Bhavan Library in New Delhi for archival preservation and public display. Gathered from various hotros across Assam, the collection includes renowned manuscripts such as Kirtan Gukha, Adi Dokham by Srimanta Sankardev, alongside Nam Gukha and Bhakti Ratnavali by Madhav Dev and the version of Geet Govinda. This initiative aims to preserve Assam's rich literary heritage on the national level. Bahut besi important a particular point to. Bahut besi important. Kun kekhon particular text yat dia gol, kun kekhon particular manuscripts yat dia gol, ei bostuto bhalke sai loba, directly question to khudibo pare. Okay? To jitu amar hasipat ba hasipat mane actually ami jor pora uthao hasi tree buli jitu ko tar scientific name to ki hoy Equilaria malacensis. Equilaria malacensis. Okay? Our material to ki hoy inner bark of the sasi tree, which is harvested, boiled, sun-dried, and is polished with stones or shells to create durable, highly pest-resistant leaves. ठीक है सर? Next, Mission Vasundhara 3.0. Assam government flagship land reform initiative aimed at securing property rights and simplifying land-related service for its indigenous people. Etia, a particular Mission Vasundhara 3.0 to kya uliyaise mainly to target SC, ST, T tribes and Gorkhas. Okay, Zot provide koribo digitalized land settlements for religious, education and cultural institutions. So, bahut basi important hoy in regards to this particular three segments, SC, ST, T tribes and Gorkhas. Redesignation of the SPs, ki buli kom abji para, ami Senior Superintendent of Police, SSP. India's first MSME market, kot khula goise, Bipannon Khetro, Panjabari Road, 6 Mile, Guwahati, Assam. Okay, first MSME market. Assam Arunachal Pradesh border dispute. Historical issue centers on a 804 kilometer long interstate boundary involving claims over 123 border villages spanning 12 districts of Arunachal Pradesh and 8 districts of Assam. Okay, a jitu amar BTR or area BTR no hoy, I would say that
লখিমপুৰ শোণিতপুৰৰ ফালে যেটো এৰিয়া হয় এই গুটে এৰিয়াটোত এটা ডিসপিউট থাকি যাব ওকে এতিয়া এই যেটো আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ বৰ্ডাৰ ডিসপিউট হয় 804 কিলোমিটাৰৰ তাৰ মেইন কোৰ ডিসএগ্ৰিমেন্ট টু হৈছিলে যেতিয়া 1951 ত देयर वाज अ ट्रांसफर of around 3600 kilometers of land area from Arunachal Pradesh to Assam, mainly to the districts of Lakhimpur and Dorong. Okay, so ekhini loi pelai okoman 3600 kilometers nohoy 3600 kilometers square sorry area kotha koi asu moi jehetu কারণ 804 কিলোমিটারে বাউন্ডারি আছে আমার তো 3600 কিলোমিটার স্কয়ারৰ যেটো এটা পার্টিকুলার এরিয়া হয় এই পার্টিকুলার এরিয়াটো আমাৰ ট্রান্সফার কৰা গৈছিল 1951 ত মেইনলি ইনভলভিং দৰং এন্ড লখিমপুৰ আৰু যত 123 খন গাঁও সোমাই আছিল ঠিক আছে এতিয়া 2023 চনত এখন এমইউ হল আৰু ইয়াত ডিসপিউটটো ৰিজলভ কৰা গৈছে 71 আউট অফ 123 71 out of 123 disputes have been resolved in the MOU which has been signed in New Delhi between Arunachal Pradesh and Assam with the mediator being Government of India. So 71 out of 123 in the 2023 MOU was resolved. Okay. But etiao ami dekhisu je kobat nohoy kobat there are some regions which are basically in challenge. Okay. So mainly amar ekhini area dekhisa Dorong aru ephale ekhini ahi gol Lakhimpur. ঠিক আছে তো এইখিনি এরিয়া লৈ পেলাই অকমান আমাৰ চ্যালেঞ্জটো লাগি আছে APSPA remove from Dibrugarh তো Armed Forces Special Power Act okay so এটো আমাৰ লাগি আছিল আৰু এটো 90s ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ because of the insurgency situation ঠিক আছে আৰু আজিৰ দিনত APSPA টো ৰিমুভ কৰা গল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু এতিয়া অকল APSPA যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কোট লাগি আছে অসমত তিনচুকীয়া চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ ওকে তিনটা জায়গাতে আছে তিনচুকীয়া চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ এই তিনটা জায়গাতে আজিৰ দিনত APSPA আছে তাৰ বাহিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিসেন্টলি অতৰুৱা গল ওকে নেক্সট আহো plan for water metro in Assam government has proposed the introduction of a water metro system to improve urban and regional transportation through inland waterways inspired by the successful water metro project in Kochi. The initiative aims to utilize the Brahmaputra and other navigable rivers for eco-friendly, affordable and efficient public transport. Okay, and a project to kora goise to reduce traffic congestion, boost tourism and strengthen river-based connectivity. So eto eta amar water metro project in Assam korisu. Phase 1 to basically ami Guwahatit start korim aru phase 2 to Tezpur aru Dibrugarh. Phase 1 to ami Guwahatit start korim aru phase 2 jitu hobo Phase 2 যেটো হবো হেতু আমি ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত কৰিম ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত কৰিম ঠিক আছে তো আজিৰ দিনৰ এটো প্ৰজেক্টৰ ভ্যালু কিমান হয় rupees 4800 crore phase 1 ঠিক আছে So বুজি পাই আছা বস্তুবিলা ফলো কৰি গৈ আছা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আমি কভাৰ কৰি গৈ আছো ওকে তোমালোকৰ পটপটকে ৰিভিজন হৈ যাব ভালকে ঠিক আছে যোনে এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক আৱাৰ ভিডিও কাবাক যদি তোমালোকে জানা যে someone needs this particular video very importantly because of the upcoming exams তোমালোকে যা চাই আছা বা তাহাঁতৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লিজ ডু share this particular video with them okay তাৰ ওপৰত প্লিজ ডু লাইক আৰু মোক এবাৰ সবে thumbs up দি দিয়া যদি সবে ফলো কৰি গৈ আছা whatever we are basically discussing over here but please do like this video একদম দবাই দিয়া like button টো তাৰ ওপৰত just share this particular video to everyone who is basically in need of this video
Okay, next ahile ki use of Assamese language. Use of Assamese language. The Assam government has taken several measures to promote use of Assamese as an official language in administration, education, and public communication. Assam is recognized in the 8th schedule, serves as a key marker of the state's cultural identity. Recent policy initiative aims to increase its use in official work while balancing the linguistic rights of the various ethnic and regional communities. ঠিক আছে তো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা গুটে গিটা 8th scheduleৰ যিখিনি আমাৰ languages আছে সেইখিনি ইয়াত কোৱা আছে so we have Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Maithili, Nepali, Uriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Santhali, Tamil, Telugu, Urdu. ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু এইকিটা respective states হয় that can be seen are recognized under the 8th schedule of the Indian Constitution. Assam Meghalaya border issue. Okay, গুটেকিটা border issue আমি জানিবই লাগিব যেহেতু কথা চলি আছে okay আৰু আমি অলৰেডি মই এটা কথা কৈছিলো যে আমাৰ অসমৰ লগত border issue সেইবিলাক particular states ৰে হ'ব যিবিলাক states এটা টাইমত অসমৰে পাৰ্ট আছিলে so আমি এই particular state যিখনৰ লগতে border dispute দেখা পাওঁ okay so the dispute involves 12 identified areas along the interstate border. In recent years both states have adopted negotiations recently 2022 চনত এখন MOU আমি সেটেল কৰিছিলো যত আমি like 50 years যিখিনি এটা dispute চলি আছে 6 of the 12 contested areas along the 885 borders has been resolved okay এতিয়াও আমাৰ বহুত কৰিবলৈ বাকি আছে এতিয়াও স্পেসিফিক্যালি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ in this particular sector Assam Meghalaya border issue the flashpoint is basically the Langpi the block 1 and the block 2 of the Karbi Anglong region and the Khanduli and the CR region okay Khanduli and the CR regions okay to egita amar dangor flash points hoy etia recently ami eta land division korisilu in the respective areas of the very complex area jikhini Hahim Boklapara Khanapara Pilinkata ekhini jikhini area hoy 36.79 km square or eta ami settlement korisilu 36.79 km square or eta ami settlement korisilu okay jot ultimately Meghalaya usort goise 18.28 km square aru Ohomor usort ahise 18.51 km square ঠিক আছে but etio pending ase bahut khini jikhini moi kolu Khanduli CR block 1 block 2 Bordwar Langpi Nongwa Mautamur and Desdumra to ei jaga khini etio amar baki ase to hekhini we will slowly settle down okay Assam Defense Corridor মই এখিনি কথা এটো কথাই কৈ আছিল এতিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরটো কথা যে কৈছিল সো এই করিডোরটো আমি কি কৰিছো সোৱা Assam Defense Corridor is a major strategic infrastructure project currently under consideration by the union government to establish a dedicated defense industrial hub in the state okay so it links public and private sector companies with micro small and medium enterprises so India has two operational defense industrial corridor established to boost eta ase Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor aru eta ase Tamil Nadu Defense Industrial Corridor dutare ase to ami third to ohomot koribole bisari asu ঠিক আছে আৰু এই গুটে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর কোৰপৰা কলে হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁওলে হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁওলে হ'ব গুৱাহাটী নগাঁও ৰুটটোত হ'ব ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তো আমি বহুত ডাঙৰকে এক্সপান্ড কৰিবলৈ বিচাৰি আছো ওকে expansion of the teacher education program under NEP 2020 which emphasizes improving the teacher quality and professional training okay so ajir dinot teachers bilakok ami B.Ed programs ot integrated B.Ed programs ot ami kisuman learning capabilities sikam aru ei learning capabilities iman ki khumai ase artificial intelligence aru multilingual learning ei bostu bilako ami hikam digital training bilako ami dibo lagibo okay Tapsot PGI 2.0 Performance Grading Index is an assessment framework developed by the Ministry of Education. Assam secured 12th position among 36 states and union territories in the Ministry of Education Performance Grading Index released for 24-25. Okay, the state achieved a score of 593.6 out of 1000 which placed it in Prachesta 3 grade. Bahut important hoy. Bahut besi important hoy. Enukwa dhoroner kisuman grading ahe. Okay, 12 number position paise 36 states aru UTs ot
আৰু স্কোৰটো কিমান 593.6 আৰু গ্ৰেডটো কি হয় প্ৰচেষ্টা 3 গ্ৰেড ওকে উন্নতি স্কিম কি হয় উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰমেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰমেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম 2024 ওকে সো মেইনলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট স্কিম হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে ওকে আৰু এটোৰ আন্ডাৰত আমি ফাইনান্সিয়েল আউটলে কিমান দিছো rupees 10,037 crore for a 10-year period running through 2034 with an additional 8 years for committed liabilities budget is distributed in two primary components okay next 98 British Empire Medal prestigious honor hoy awarded by the British Crown to individuals for meritorious civil military service or worthy of recognition by the monarchy recognizes hands-on sustained service to local community or impactful charitable work that has made real difference so recently etu kak dia goise Sanjeev Bhattacharya dia goise Sanjeev Bhattacharya Assam is honorary recognized with British Empire he was presented BEM for his distinguished public service kenuka dhoroner service he was involved in community service and road safety initiatives in London community service or road safety initiatives are tekhet involved asile in London aru hetu kane tekhetok British Empire medal di pelai namaza goise Bagurumba do 10,000 Boro artists gathered in Sarukhodai Stadium Guwahati on January 17 2026 to perform the synchronized Bagurumba dance the mass showcase set a world record in the presence of Prime Minister Narendra Modi to celebrate the rich butterfly inspired heritage of Boro community okay aru yate bahut dhoroner traditional instruments use kora goise kham sifung collective spirit and defines Boro heritage ঠিক আছে তো এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় when we are talking about the Bagurumba Das so 10000 artists আহিছিলে mainly from around 23 districts okay তাৰপিছত book हम भारत के लोग authored by Professor Harbans Dixit okay is a highly significant to Assam as it provides a foundational framework for understanding modern civic duties, constitutional values, and Indian involving justice system within the state. Okay? बहुत बेसे important. Okay? Chalo. I hope you all are liking this particular session of marathon. Okay? So, ami kori goi asu. We have completed 100 in these 2 days. Not being so exhaustive. Ami aru anibole try korim in the coming days. Okay? So, more at a target ase of covering around 300 plus topics. So, in another 3 to 4 days, we will try to cover the maximum of this particular topics important for your current affairs and important for the Assam Specific Current Affairs and important for your upcoming APSC CCE Prelims. So, ami Monday pura ako arambho korim this session. Tumalokor jitu Indian aru national specific, national aru international specific jitu Mayur Sarai loi ase, hetu ajir pura start hobo abeli pura. So, hetu continue hobo aru we will wrap up it within a period of another 3 to 4 days. Okay? So, azile yate erisu. I hope you have liked this particular video. Bhalke ebar revise koriba. Tolot dia link ase, tate link to tumaloke PDF to pai jaba. Okay? Aru I hope that tumalokor ei video to bahut beshi useful hok. Bhalke ebar saba video to, bhalke revise koriba. After the live ends, jone live or participate korile thik ase, tekhekolokoro moi barombar kom je apunaloke aku ebar video to sabo jate whatever I have discussed, whatever points I have said which you have particularly missed, okay, he bostu khini jate ako ebar apunaloke sai meli you should grab it more. Okay, to hetu bostu ebar bhalke sabo aru ebar video to sabo, PDF kon bhalke pohibo, moi ji extra information disu hey extra information khini koba likhi lobo aru definitely you will do well. Okay, so we'll meet you on Monday.
Okay, Monday আমি আকৌ আহিম, আকৌ আমি পঢ়িম with some another topics. মই আজি 50টা আনিছিলো, maybe next time মই আৰু 10টা এক্সট্ৰাকে লৈ আহিম, 60টাকে লৈ আহিম. So let's see what I can do for you in my coming times. Okay, so we'll wrap up with around 3 to 4 days. Okay, chalo, thank you, ভাল লাগিল যোনে যোনে আহিছিলে নতুনকে, and those who have not liked, not subscribed and not shared this particular video, please do it. Okay, it motivates us to do much more for you all. Okay, আৰু মই আৰু important topics আৰু extra additional details লৈ আহিম from Monday. Thank you all, see you, have a good day.